want to welcome everybody back to the third presentation in this camp meeting. Quiero darle la bienvenida a todos a esta tercera presentación en este encuentro, en este campal. We just want to do a quick review of the work that we did yesterday. Vamos a hacer un pequeño repaso en primer lugar de lo que dimos ayer. So we discussed the Millerite line, Hemos discutido la línea millerita and we saw that the emphasis of Ellen White's writings was the Sabbath. y vimos que el énfasis de Ellen White en esta línea era el sábado. Until we go to which book and which chapter. Hasta que vamos a cuál libro y a cuál capítulo. Bob? Chapter 33 and spiritual gifts for volume 1. So we go to Spiritual Gifts, Volume 1, Chapter 33. Hasta que vamos a dones espirituales, capítulo 33, el tomo 1 de dones espirituales. And do we know what date that was written? Y esto fue escrito 48. You said 48. 1848. Esto fue escrito en 1848. But we normally go to early writings, Pero normalmente vamos a primeros escritos, which is a compilation. Hopefully we all know that. que es una compilación, espero que todos lo sepan. I think it's two books, Experience and Views and Spiritual Gifts. Son dos libros, Experiencias y Visiones y Dones Espirituales. And the chapter title is The Sins of Babylon. Y el título del capítulo es Los pecados de Babilonia. And we know that early writings was written much later, almost 40 years later. Sabemos que primeros escritos fue desarrollado, fue escrito mucho después, casi 40 años después. I shouldn't say written because it's just two books put together and republished. En realidad no sería escrito, sino es republicado, porque son dos libros que son unidos en uno solo. Hence y the publicados. title. De ahí viene el título. Okay, so I want us to remember when this movement, this subject, Quiero recordarles que cuando este movimiento trata con este asunto, when this movement looked at this subject, cuando este movimiento miró a este asunto, the subject of the Sunday law. el asunto de la ley dominical, So let's not add things to what I didn't say. So we went to early writings. We didn't go to spiritual gifts. fuimos a primeros escritos, no fuimos a dones espirituales. Why is that significant ¿Por qué eso es significante? or Significativo. problematic, depending on how you view it? O problemático, dependiendo de cómo lo veamos. Okay, so in our group, no one has a thought Ok, en nuestro grupo nadie tiene algún pensamiento al respecto, except Alyssa. excepto por Lisa. Excepto por Lisa. Go ahead. Because Adelante. the 1888 history was preparing them for that time. So Alyssa said because of the 1888 history, preparing them for that time. Elisa dice que es por la historia de 1838 que lo estaba preparando para esa época. So that's true. That book was written to prepare them for the 1888 history that's about to come. Lo cual es cierto, ese libro fue escrito para la época de 1888, que es lo que estaba por venir. But what's the problem, if I Pero can cuál- put it that way? Pero ¿cuál es el problema si lo ponemos de esa manera? This movement has gone to early writings, chapter 33, and has said what? Este movimiento ha ido a primeros escritos, capítulo 33, y ha dicho qué cosa. What we said about the chapter. ¿Qué
¿Qué es lo que es dicho acerca del capítulo? Go to the title, the subject, why have we gone to 33? Está el título, está el capítulo. ¿Por qué es que hemos ido al capítulo 33? Carol? Kathy? Went to it because it was the United States slavery. Okay, so we go to that chapter because it talks about Babylon, Vamos a ese capítulo porque habla de Babilonia, the sin that Babylon commits, el pecado que comete which is Babilonia, slavery. That's what Kathy just said. que es la esclavitud. Eso es lo que Kathy acaba de decir. So we're going to, can someone find out when when early writings is published? I think it's in the 1880s. Hopefully, correct. Está pidiendo si alguien le puede decir en qué año es publicado el libro de primeros escritos, If you can confirm, que él cree que es 1880 y algo. am I cutting out? Yes. Okay. Correct. Okay. We're going to see if we can do something with our internet or not. Kathy, I'm kicking out. Okay. So we've just confirmed it's 1882. Hemos confirmado que fue 1882 que fue escrito. Okay, so we're using the book that's published in 1882 to develop a theory or a model. Entonces, este libro fue desarrollado en 1882 para armar una teoría, un modelo. And that theory says that there's a slavery component to end time prophecy. O sea, se utilizó para desarrollar ese modelo y esa teoría dice que hay un componente en el cual forma parte de la esclavitud para un modelo del fin de los tiempos. Why has Ellen White republished that material? ¿Por qué es que Ellen White ha republicado ese material? 6 years before 88. 6 años antes de la historia de 1888. Someone said earlier to prepare them for that, the events that are coming up. Alguien dijo antes que fue para prepararlos para los eventos que estaban por venir. And what does the church or Ellen White publish in 88? ¿Y qué es lo que publica la iglesia o Ellen White en 1888? Got to give her a chance to translate. Linda? The Great Controversy. El conflicto de los siglos, o el gran conflicto. How many editions of the Great Controversy are there? ¿Cuántas ¿No? versiones del conflicto de los siglos hay? Some people say 2. Okay. So it's at least 2. Entonces, hay Is there dos. 3? ¿Hay 3? They came up with some abridged version that doesn't include everything, and what became called a great controversy. Who did that? If you're calling, but someone published. Oh, that's recent. I'm not talking about that one. So we've got 1888 and 1911. Entonces tenemos la de 1888 y la de 1911. So I hate to add information, so I won't. But I think there's another one. Y no quiero hacer que añada información, porque, I think pero I think there's one in Sí. 84. creo que hay una más. Creo que hay una en el 1884. Okay, but that's irrelevant. So we've got 82 is Yes. going to lead us to 88. Entonces, igual es irrelevante. De cualquier manera, la de 1882 nos va a guiar a 1888. David, the 88 Great Controversy, what's the who is the target audience? Pregunta David, ¿cuál sería la audiencia objetivo de la versión de 1888 del conflicto? David says the world. David dice que es el mundo. The 1911 is definitely for the world. La versión de And so, 1911 es definitivamente para el mundo. Go ahead. Anybody got a different thought?
So Alyssa thinks it's the 1888 version is for the church, not the world. Alisa dice que la versión de 1888 es para la iglesia y no para el mundo. Okay, so we have some disagreement here, and I'm not going to explore that any further. Entonces tenemos aquí un pequeño desacuerdo, pero no voy a entrar en eso en forma más profunda tampoco. Without asking the group here, I'm going to say that we all agree that early writings is for the church. Sin preguntar al grupo, voy a decir que todos estamos de acuerdo en que primeros escritos está escrito para la iglesia. And what is it preparing the church for? ¿Y para qué está preparando a la iglesia? O sea, ¿para qué cosa? Sorry? But we're in 1882, so you can't be preparing for 1850. Estamos en 1882, no puede estar siendo preparado para 1850. Okay. Second Advent. Okay, so I'm going to suggest that it's preparing them for the Sunday law, not the second Advent. Te voy a sugerir que lo está preparando para la ley dominical y no para la segunda venida. When you read I'm going to suggest when we read Ellen White's writings, Voy a sugerir que cuando leemos los escritos de Ellen White, the Sunday law, close of probation, second Advent always come as a cluster. They always just come together. la ley dominical, el cierre de la puerta de gracia y la segunda venida vienen en conjunto, nunca vienen en forma separada. So second Advent is correct, but we know what's about to happen is the 1888 history, which is not the second Advent. Entonces, la segunda venida es correcta, está ahí, pero no es de lo que está tratando ahora mismo, sino que va relacionado con la ley dominical. In 82, En el 82, I'm just going to put them together, Jones and Wagner. voy a ponerlos juntos, Jones y Wagner. Are they nobodies or are they leading lights in the movement? ¿Son ellos don nadies o son luces guía en el movimiento de esa época? En la Let's iglesia de take esa the época. word leading. Are they lights in the movement or are they nobodies? ¿Están ellos guiando, liderando, siendo luz para el movimiento o son don nadies? I'm not asking about the dad, I'm asking about the son. Pregunta sobre el padre y el hijo y dice que no habla sobre Anyone el hijo. else? I said they were nobodies. Okay. So most people think that they're nobodies and they just spring out of nowhere in the 1888 history. Muchos dicen que son don nadies y que aparecieron de la nada en el 88. But we need to remember when they had the general conference and the controversy occurs, Pero tenemos que recordar que cuando está la conferencia de la Asociación General y ocurre la you controversia, know, only the movers and shakers, only the leaders are invited to those meetings, those private ones. solamente los líderes son invitados a esas reuniones, son reuniones privadas. These men are already leaders in some capacity in the church. Estos hombres ya son líderes en alguna capacidad, por lo menos, en la iglesia. Ellen White knows who they are and she's aware of their work. Ellen White sabe quiénes son y está informada de su I don't know trabajo. how much visibility she has. I don't know Consciente. what messages the Lord has given her, but she knows 88 is coming. Yo no sé qué clase de luz tenía, qué clase de información tenía de parte de Dios acerca del 88, pero yo sabía que estaba viniendo. Could you just do that plastic at the back? So, she's aware of what's going on. So she's going to publish early writings. Ella es consciente de lo que está sucediendo, así que va a publicar primeros escritos. And I'm suggesting she's going to do that to prepare the church for the soon coming Sunday law crisis. Y yo voy a sugerir que está haciendo esto para preparar a la iglesia para la siguiente crisis de la ley dominical. But we've used the book, the Pero chapter, cuando se ve el libro, el capítulo, to make a point about
a history that occurred 32 years prior. Lo revisa para dar información de lo que ocurrió 32 años antes. So I want us to see the irony of that, Quisiera que veamos la ironía de eso. because if Ellen White had any inkling that there was a slavery component to end time prophecy, Porque si Ellen White tenía alguna inclinación o algún pensamiento para reconocer a la esclavitud como parte de las profecías del fin de los tiempos, or racism, depending on how we want to see it, o del racismo, dependiendo de cómo lo quieran ver, you'd have expected her to make some comment or make some adjustment to those early writings. esperarías que haga algún comentario o algún ajuste cuando se hacía la edición de primeros escritos. So not only do you see it within the book itself, Spiritual Gifts, Volume 1, No solo lo verías dentro del mismo libro, en Dones Espirituales, tomo 1, the it being the Sabbath, that's the Aye. focus. esto siendo el sábado, que ahí está el foco, You see the way she's going to use that material after the 1850 history, 32 years later, ves la forma en que utilizaría estos escritos después de 1850, She's gonna 32 say años más adelante. Ella va a decir that chapter 33, que el capítulo 33, along with the rest of the book, junto con el resto del libro, Spiritual Gifts, Dones Espirituales, is to prepare you for what? es para prepararte para qué, The Sunday law, para la ley dominical, not a slavery test, it's a Sabbath test. no para una prueba de esclavitud, es una prueba sabática. So I want us to understand as we approach that chapter, Entonces quiero que comprendamos, al aproximarnos nosotros a este on capítulo, several levels, we are out of sync, out of synchronization with Ellen White's thoughts, with Ellen White's thinking. en varios niveles estamos desincronizados con los pensamientos y con la forma de pensar de Ellen White. So Su I don't know if razonamiento. anybody's got any comments on that or if it worries or troubles anybody, but I want us to be aware of that. No sé si esto preocupa o genera alguna duda a alguien, pero quiero que seamos conscientes de esto. If we'd gone to Spiritual Gifts Volume 1 and developed all of this, that would have been one thing. Si hubiera visto a Dones Espirituales tomo 1 y se hubiera desarrollado esto sería una cosa, Because we would be here 2 years before the Sunday law, porque estaríamos aquí 2 años antes de la ley dominical, and we could say she's predicting something, y podríamos decir que ella está prediciendo algo, that slavery is going to be the test. que la esclavitud sería la prueba. So we should have gone to Spiritual Gifts Volume 1 if we wanted to have a more solid argument, but we went to early writings. Por lo que deberíamos haber ido a Dones Espirituales si queríamos tener una prueba o un argumento más sólido, pero fuimos a primeros escritos. And the slavery issue is too late to discuss 32 years later. Y el asunto de la esclavitud, ella es muy tardío para discutirlo, 32 años más tarde, o 42 años más tarde. So either Ellen White is discarding chapter 33 or she views it differently. Por tanto, o Ellen White está descartando el capítulo 33 o lo ve de forma diferente. And so this is just another example of how we relate to inspiration, which is fundamentally different to the church. Entonces, esta es otra forma fundamentalmente diferente de cómo cómo nosotros revisamos y vemos la profecía, que es muy diferente a cómo lo ve la iglesia. It's fundamentally different to Protestantism. Es fundamentalmente diferente al protestantismo. It's much more Catholic than Protestant, Es mucho más católica que protestante. because now we claim that we have power or authority to reinterpret inspiration. Porque ahora clamamos decir que tenemos poder o autoridad para reinterpretar la inspiración.
Any comments, ¿Algún comentario? Melissa? So in 1888, in the United States history in that time, there were many, after emancipation, after 65, a lot of Black people entered the political arena, and more in 1888. I don't want a history. Tell me the point you're making, because I can't translate all of that. Sorry. That in the US politics, a lot of white people were getting Black people kicked out of their office. Okay, so the point you're making? That maybe she was seeing that and preaching against it. So Alyssa says that the political landscape approaching 1888 Alicia dice que el esquema político, el escenario político aproximándose a 1888, there's still a racial tension that's happening in the United States, even at a political level. había una tensión racial en los Estados Unidos, incluso a nivel político, en esa época. And she's suggesting that Ellen White's going to introduce this book with that statement about slavery because of the political climate. Y ella sugiere que Ellen White incluye este capítulo debido al clima político que había, al panorama político que había. Was that for representation of what you said? Any other thoughts? Pero entonces hay algún otro pensamiento Okay, so- del público ahí. We then discussed the issue of personal is political. Luego discutimos el asunto de que la persona es el político. And I think it's important for us to understand what this means, Y creo que es importante de que nosotros comprendamos qué es lo que esto significa. whether you say the political is the personal or the personal is political. Tanto si dices que lo político es lo personal o si lo personal es lo político. Recently on the media broadcast, I posted, I can't remember what the format was, but I posted some information Recientemente en el media broadcast, en el foro de WhatsApp, publicó algo de información about Steve Jobs, Apple, and the iPhone. sobre Steve Jobs, Apple y el iPhone. So I hope at least most of us remember why I did that. Espero que la mayoría de ustedes recuerden por qué hice eso. It was a series that was done by the BBC called The New Gurus. Fue una serie publicada por la BBC que se llamaba Los Nuevos Gurús. And I think the story about Steve Jobs was the first of a 9-part series, or maybe 10. Y si no me equivoco, la historia de Steve Jobs era la primera de una serie de 9 o 10 partes. So there are many points to be taken from that material, that information. Así que hay varios puntos para tomar sobre este material, esa información. So what I wanted us to see Lo que yo quería que puedan ver was that the iPhone was developed fue que el iPhone fue desarrollado in connection with the software and the infrastructure of the internet en conjunto con el software y la infraestructura de la Internet. So you need all of those three components. You need an infrastructure, you need software, and you need hardware. Es decir, tenías tres componentes en conjunto: software, hardware y la infraestructura. And what's the purpose of all of them, all of those things? ¿Y cuál es el propósito de todas esas cosas? The purpose that I wanted us to see. El propósito que quería que ustedes vean. Very rapid communication. Rapid communication, Bob says. Bob dice Oh, que es la rápida comunicación. Linda? To be a God. It was to be a God. Para ser un Dios. Anyone else? ¿Alguien más? Basically, when they said a spiritual journey, it was a spiritual. Yeah, journey is the best. So it was about Steve Jobs' spiritual journey,
Entonces, era sobre el viaje espiritual de Steve Jobs. His dissatisfaction because he couldn't find a guru to guide and direct him. Su falta de satisfacción por no poder encontrar un gurú que lo pueda guiar y dirigir. So he essentially creates a tool or a system to help people who find themselves in the same situation as he found himself in. Por lo que diseña un producto que es pensado para ayudar a las personas que se encontraban en una situación similar a la We que might él call estaba. it self-help. Podríamos llamarlo autoayuda, But what I wanted us to see, pero lo que yo quería que ustedes, que pudiéramos ver, that this was a religious phenomena. que todo esto era un fenómeno religioso. It's not about the information and Google can teach you anything you want to know. It wasn't that. No era una cuestión de información o de que se podía enseñar todo lo que necesitáramos por medio de un So gurú. this No es is eso. about religion, Esto es acerca de religión. and therefore the component that Linda said about God is involved in this. Por tanto, el componente acerca de Dios está involucrado That en you esto, can find God by yourself with these tools. pero puedes encontrar a Dios por ti mismo con estas God is the herramientas. truth. Truth is about information, and you can find anything you want to know without anyone's help. Dios es la verdad es información, y puedes encontrar toda la información que necesitas sin ayuda. And today things have developed so far. Now you've got, if I can use that term, a priest to guide you. Y hoy en día las cosas se han desarrollado de forma tan rápida que hoy puedes utilizar, si podríamos decirlo, a un sacerdote para que te guíe, Which we call AI. al que llamamos inteligencia artificial. Currently it's ChatGPT, but that will change soon enough. It will be something else. Hoy será ChatGPT, pero va a cambiar pronto, será otra cosa. So why did I want us to see that this was a religious story? Entonces, ¿por qué es que quería que vean que esta es una historia religiosa? So there were a couple of things I wanted us to see. Hay un par de cosas que quería que veamos. If anybody's got any thoughts, they can share them. ¿Alguien tiene un pensamiento que quiera que compartamos? Go ahead. No? Okay. So one of them was that religion and culture. Se cortó un poco, pero There is Hablaba no difference between religion and culture. ahí está. No hay diferencia entre cultura y religión. They're two sides of the same coin. Son dos lados de la misma moneda. For this group over here, we'll call them the Nephilims. Culture controls them, Para este grupo de este lado, llamado los netineos, la cultura los controla. for the Levites, it's religion. Para los levitas es la religión. If I can just use it in that term. Y podemos utilizar ese término. So I'm saying this is a religious phenomena, Entonces yo estoy diciendo que este es un fenómeno religioso. and that's fine as it is. Y esto está bien como está. But we'll call it the strength. What is the beauty? What is the strength of this system of religion? Pero ¿cuál es la belleza, cuál es la fortaleza de este sistema o religión? Before we answer, Antes de que respondamos, we're doing a recap of what? estamos haciendo una recapitulación de qué. What are we recapping? ¿De qué estamos repasando, recordando? ¿No recapitulando? You said we're not recapping the Sabbath. We've done that bit. ¿Estamos What were we recapitulando sobre el recapping? sábado? ¿Qué estamos recapitulando? I went all the way down the board. Where are we on the board now? Estamos yendo de arriba para abajo en la pizarra. ¿Dónde estamos ahora? We did that. We're going to go back to it, but we did that. Habló acerca de algo que ya se vio, pero que va a volver después.
We're recapping the personal is political. That's why we're talking about this story. Estamos recapitulando sobre lo personal es político, por eso estamos yendo hacia atrás en esta historia. Okay, so this is a religious phenomena. Entonces, este es un fenómeno religioso, It's not just cultural. no es solamente cultural, It's not just the information highway. no es solamente la autopista de información, It's the narrow path. es el camino estrecho, To, depending what your taste is, to nirvana, el camino angosto, dependiendo de lo que sea tu gusto, al nirvana, or what was the term that was used in the recent UK camp meeting by Catherine? o cuál fue el término que utilizó en un campal reciente Catherine. Penny said utopia. Penny dijo utopía. I want us to see all of these things because it parallels our experience, our Quiero que vean- theology. Quiero que vean todos estos todos caminos, todas estas opciones, porque van en paralelo con Okay, nuestra so teología. what's the promotion? What's the strength? We're here. Person is political. Entonces, ¿qué es lo que se está promocionando? ¿Cuál es la fortaleza de lo que se está diciendo? Que la Of personalidad this político religious experience. en esta experiencia religiosa. When I take my phone and I'm going to have a religious experience, what's the power? What's the beauty of this? Cuando tomo mi teléfono y yo tengo una experiencia religiosa, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es la belleza de esto? Linda. Yes, the cohesiveness going on, you along with R&D and Virginia on your mind. So Linda says there's a cohesiveness or a coming together. Entonces Linda dice que hay una cohesividad o una unificación, intención de unificación. Anyone else? So ¿Alguien más? what I took from that Entonces lo que yo tomo de esto is that this tool, es que esta herramienta, those three components, estos tres componentes, allows me to have a religious experience nos permite tener una experiencia religiosa by myself, por nosotros mismos. which is what? ¿Qué es qué cosa? Which is personal, Que es only personal, personal. solamente personal. So now I can have a personal experience with God. Entonces ahora puedo tener una experiencia personal con Dios. And someone standing next to me Y alguien que esté al lado mío will have their personal experience with God. también va a tener su experiencia personal con Dios. Will it be the same or different? ¿Será similar o será distinta? It will be different. Va a ser diferente. So we're familiar with the term, I think here, divide and conquer. Entonces, estamos familiarizados con el término divide y conquistarás, divide y conquista. So when we go back to the history of the rise of radical feminism, Entonces, cuando vamos hacia atrás a la historia del alzamiento del feminismo radical, and we have all these women who are facing difficulties, y nos encontramos con todas estas mujeres que están enfrentándose con dificultades, they're all having what kind of experience? todas están This teniendo one or this one? qué tipo de experiencia, I'm making it easy. la personal o la política. They're all having a personal experience. Todas están teniendo una experiencia personal. They think Ellas piensan, something has to change. algo tiene que cambiar. And Penny said they have to come together. Y Penny dijo que tienen que unirse. So when they come together, they realize they've been deceived. Entonces cuando se reúnen, cuando se unen, se dan cuenta que han sido engañadas. This is not a personal experience. Esta no es una experiencia personal, It's a political one. es una experiencia política. And we're using that word, but we've defined political in its broadest sense already. Y lo estamos hablando de una forma más amplia ahora. There's a conspiracy going on, if we can say that, if we can use it that way.
hay una conspiración ocurriendo, si podemos utilizar esa palabra, si podemos utilizarlo de esa manera. So you can only understand the political when something changes. Entonces, solamente puedes comprender lo político cuando algo cambia. What change must happen to understand the political? ¿Qué cambio debe haber para que se pueda entender lo político? You have to come together, Linda said. Tienes que reunirte, tienes que unirte, dice Linda. There is something special and unique Hay algo especial y único that's shown in the 66 books, que es mostrado en los 66 libros, which is what? que es qué cosa. You have to come together. Que tienes que unirte, tienes que reunirte con los demás. God's kingdom on earth is not about an individual experience. El reino de Dios en la tierra no se trata de una experiencia individual. If a Spirit Prophecy quote comes to your mind, if we can paraphrase it, Una cita del Espíritu de Profecía, si viene a tu mente, podemos parafrasearla. God is not gathering something, God is gathering something. Dios no está reuniendo algo, Dios está reuniendo otra cosa. I'll do the first one then. God is not gathering individuals. Dios no está reuniendo individuos. God is saving a people. Dios está salvando, reuniendo un pueblo. It's all about group or groupthink. Se trata todo acerca del grupo, del pensamiento del grupo, de la That mentalidad del might grupo. sound bad, but if I use the word synchronization, that might be a more pleasant word to hear. Podrá sonar mal, pero si hablamos de sincronización, quizás es una palabra que sea más placentera para ustedes. So we all think, Así que todos nosotros pensamos well, I'll just call it the internet now. The internet is a good thing. que la Internet es una cosa buena. And I'm not saying it's not. Y si bien no estoy diciendo que no, I'm not saying don't use it. no estoy diciendo que no lo usen, But what I am saying pero lo que sí estoy diciendo is this idea of individualism es que esta idea de individualismo is not something that's good. no es algo que sea bueno, It's something that is in opposition to God's plan of salvation. es algo que está en contra del plan de salvación de Dios. And all of these individuals or corporations or the state Y todos estos individuos o corporaciones o el Estado, their objective to control us, and I don't want to sound conspiratorial, su objetivo para controlarnos, y no quiero sonar conspiratorio, or help us, or make money, depending on how you view it, o ayudarnos o hacer dinero, dependiendo de cómo lo veas, is to divide and conquer. es dividir y conquistar. So you don't understand what is happening. Entonces, de forma que tú no comprendas qué es lo que está sucediendo. Now, I haven't watched the movie The Matrix, but that is exactly what's going on in that story. No he visto la película de Matrix, pero eso es exactamente lo que ocurre en esa historia. There's a system that doesn't want you to understand what is actually going on. Hay un sistema que está tratando de que no logres entender lo que realmente está sucediendo. And the internet, I should say the iPhone, but this whole experience has weaponized this issue here. Y el Internet ha convertido en un arma a este asunto de aquí. And I don't want to be critical of this, Y no quiero ser crítico de esto, but the fact that we as a movement have become comfortable with Zoom pero el hecho de que nosotros como movimiento nos hayamos vuelto cómodos con Zoom, which is a kind of a halfway house of individualism, que es como una casa a medio camino del individualismo,
Because you can have Sabbath in your pajamas. de que puedes tener el sábado estando en pijamas, You can go to church and be eating breakfast at the same time. de que puedes ir a la iglesia y estar desayunando al mismo tiempo. All things you cannot do, Son todas you cosas wouldn't dare do, que no puedes hacer o no te atreverías a hacer. you wouldn't be allowed to do No se te permitiría hacer if we came as a group and worshipped together. si nos reuniéramos como grupo y adoráramos juntos. So we as a movement have slipped into this arena Entonces nosotros como movimiento nos hemos resbalado, escapado hacia esta arena. and if you just take this one principle here, you can see we're falling foul of the truth. Y si vemos este principio de aquí, veríamos que estamos teniendo un error o un problema con esta verdad. So if you can see that Ahí se ha entrecortado. tell me when you can hear me. Okay, so we are falling foul of this issue. We're failing Estamos fallando en este asunto. when we come to this idea or this principle of the personal is political. Cuando vamos a esta idea o a este principio de que lo personal es lo político. Now, Pero I'm personal not saying político. I have a solution to the problem, but I want to point the problem out. Y no estoy diciendo que tengo una solución para el problema, pero quiero resaltar el problema. Because this is weaponizing the principle of division and conquer. Porque esto está convirtiendo en un arma el principio de divide y conquistarás. O divide y conquista. Okay, any questions or any thoughts? Ok, ¿algún pensamiento, alguna reflexión? So in our last presentation, Entonces, en nuestra última I presentación, said we need to use, there are others, but we need to use Eden to Eden and the personal is political he dicho que debemos utilizar Edén a Edén y lo personal es político to help us to answer the question para ayudarnos a entender la pregunta, about Sabbath keeping la cuestión sobre el guardado del sábado and how we should view it, how we should approach it. y cómo deberíamos verlo, cómo deberíamos aproximarnos a esto. The spirit or the letter. El espíritu o la letra. So as a group, we're happy that this line as it's written is correct. Entonces, como grupo, estamos contentos y seguros de decir que esta línea, como está escrita, es correcta. No one has corrected it as far as I recall. Nadie la ha corregido hasta donde yo recuerde. And we began talking about Eden and ending in Eden. Y hemos estado hablando de que comienza en Edén y termina en Edén. And we spent quite a bit of time trying to understand what that symbol or that concept meant. Y hemos estado pasando algo de tiempo reflexionando y preguntándonos acerca de lo que When ese it símbolo talks significa. about Eden to Eden. De lo que significa Edén So a we Edén. picked up 5 points. Entonces, tomamos 5 puntos. We said this was at the beginning, it was before sin, there was equality, this was the kingdom of God, and it was on the new earth. Dijimos que esto era el comienzo, era antes del pecado, que había igualdad, que Dios era el rey y que estábamos en una tierra nueva. Beginning, before sin, En el comienzo, equality, antes del pecado, y kingdom of igualdad, God, el reino de Dios and the new earth. y la tierra nueva. And the translators have got a copy of this board on your chat. So I added the word new here. Yesterday we didn't have that.
Yo agregué la palabra nueva aquí. El día de ayer no la teníamos. And then we went to the end, the omega, Y luego fuimos al fin, al omega, and we tried to understand what that Eden meant there. y tratamos de entender qué significaba el Edén allí. And we saw it had all the same El final allí. principles, the same ideas. Y vemos que tenemos los mismos principios, las mismas ideas. It's the end Es el of sin, es el final del pecado, equality, hay igualdad, kingdom of God. es el reino de Dios. And we came to the conclusion that this was on the new earth after the millennium. Y llegamos a la conclusión de que esto era en la Tierra Nueva, luego del milenio. Not on the board here, but we went after the second advent. No está aquí en la pizarra, pero fuimos hasta más allá de la segunda venida. We went into the 1,000 years, Fuimos a los 1000 años, al milenio, and we saw that sin had not really come to an end. y vimos que el pecado realmente no había llegado a un final. Satan and Satan's angels are still alive and well. Satanás y sus ángeles aún continúan vivos y bien. And near the end of the 1,000 years, the wicked will be resurrected. Y al final de los 1000 años, los impíos son resucitados. And I made the point that if you looked at the two sides, there could be a possibility that Satan would win. E hice el punto de que si vieras a los dos lados, podría haber una posibilidad de que Satanás fuera a ganar. So the sin problem hasn't really ended. Entonces, el problema del pecado ya ha terminado. So that's why we had the new earth, not heaven. Por eso aquí pusimos la tierra nueva y no el cielo. So that was our suggestion. People, please comment or message if they have a different opinion. Entonces, esta fue nuestra sugerencia, nuestra opinión. Les pedimos a las personas, si tienen alguna diferencia, que por favor hagan su What we comentario o opinión. saw, Lo que vimos, the great test that precedes the end is gender and sexism. es que la gran prueba que está antes del final es el género y el sexismo. So we're all familiar with this chiasm. Entonces, estamos todos familiarizados con este quiasmo. So I don't want to trouble people, but I just want to explore something. Entonces, no quiero generar problemas o dudas para las personas, pero solamente quiero explorar Let's go algo. to heaven, Vayamos al cielo, the new earth. la tierra nueva. We've got equality there. Tenemos igualdad allí. So I want to just ask people to describe what they think equality will look like in the new world when sin is all done away with. Entonces quisiera que las personas puedan describir cómo se vería la igualdad en la tierra nueva una vez que el pecado us se haya to- terminado. Explore or try and explain how we view equality. What do we think it even means? Quisiera explorar y que veamos cómo se ve la igualdad, qué quiere decir esto básicamente. When you look to, well, I'm just going to say heaven mostly. When we look to Cuan- heaven, what do we think equality looks like? What are you imagining that place to be? Cuando imaginamos el cielo, ¿cómo creen que se ve la igualdad? ¿Cómo creen que realmente luce? Linda. Linda. Like, heaven before sin, everybody is, well, there was a hierarchy. Okay, so Linda says there's going to be hierarchy. Linda dice que va a haber jerarquía. Carry on. Probably not. Oh, not hierarchy. Well, we're gonna have God and Christ and then be us. I don't think we're gonna be equal to that. So there's hierarchy. Entonces, según ella, va a So haber jerarquía. when we talk about equality, Linda says that sure there's equality, Linda but dice que va a haber igualdad,
pero, So under equality, pero bajo la igualdad there's hierarchy. habrá jerarquía. Anything else? Nada más, algo más. Of that, equality in the sense of men and women. So Linda says men will be equal to women. Linda dice que los hombres serán iguales a las mujeres. So you believe there's going to be men and women? Entonces, ¿tú crees que va a haber hombres y mujeres? And there is no qualifications. Maybe there is no gender. I don't know. Okay, so Linda's not sure if there's going to be men or women. Linda no está tan segura de si va a haber hombres o mujeres, Okay, but she says that human to human, they're all going to be equal. pero sí dice que humano a humano se van a ser iguales. Okay, so now she's been forced to shift because now she's saying the 144,000 Ahora se ha visto forzada a cambiar su posición porque dice que los are 144.000 different to the rest. son diferentes al resto. And yesterday, people were saying that we will be teaching them. Y sí, la gente está diciendo que nosotros le vamos a estar enseñando a ellos, The people who have died in the past. las personas que hayan muerto en el pasado. Anything else, anyone? Or ¿Algo más aparte de nadie? ¿Alguien tiene algo más que decir? Alyssa? Are we supposed to be equal to God? God's part of it, not Jesus. God's So Alyssa says Alisa dice that we're going to be equal to God. que vamos a ser iguales a Dios, We're going to be the counterpart. que vamos a ser su contraparte. So there won't be this hierarchy. Entonces no habrá esta jerarquía. And I think Penny said the same. Y Penny dijo lo mismo. Any other thoughts? ¿Algún otro pensamiento? Bob? Knowing that Jesus is God, King of the universe, you have to understand he came and represented himself as a servant. And so that ties in with understanding that the counterpart and that we all serve one another and there's equality. I don't see a hierarchy. So Bob says Bob dice, that our model of being a king is wrong. Bob dice que nuestro modelo de ser reyes está equivocado And that Jesus is a servant king. y que Jesús es un rey sirviente, un rey siervo. So when we talk about our experience in heaven, Entonces, cuando hablamos acerca de nuestra experiencia en el cielo, it's going to be the experience of serving one another, not ruling over one another. será nuestra experiencia, una experiencia de servirnos los unos a los otros, no de gobernarnos unos sobre otros. Okay, will people be richer? Will some people be richer than others? ¿Habrá personas que sean más ricas que otras? Penny said no. Penny dijo que no. So Linda says we're all going to have different crowns. Linda dice que todos tendremos diferentes coronas. Sarah? Oh, you said the same thing. Oh, okay. So we're going to have different crowns. Entonces vamos a tener diferentes coronas. White also said that Go ahead. also said that nobody cared. So Ellen White said everybody was satisfied with their own crown. Entonces Ellen White dice que todos estaban satisfechos con sus propias coronas, Except me. excepto yo. Because while I could say that it's fair, Porque si bien podía decir que era justo, I'd be beating myself up that I didn't get more stars. me estaría
golpeando a mí mismo, diciendo que hubiera querido tener más estrellas. Unless God changes me in the twinkling of an eye and I think differently. Al menos de que Dios me cambie entre aquí y el cielo y esté pensando de forma diferente. Bob, Bob, We cast, all of us cast our crowns at Jesus' feet. so Bob says we'll cast our crowns at Jesus' feet. Bob dice que todos vamos a arrojar nuestras coronas a los pies de Jesús, But we do take them back. pero las vamos a agarrar de vuelta. No. Oh, so I never heard that. so I think that we like a graduation, we throw our hats in the air and we collect them back. Yo pienso que como en una graduación tiramos nuestros gorros, nuestros birretes al aire y los volvemos a juntar. And Bob said he hadn't heard that before. Y Bob So dice I que might be wrong. no he escuchado esto antes, así que podría estar equivocado. Okay, I know I'm smiling, but these are serious points. Please remember that. Sé que estoy sonriendo, pero son cuestiones serias, por favor recuérdenlo. Somewhere in my mind, this goes back to the ground, that we're going to have a mantle to celebrate on, so. Somebody else, so, I don't know why we're belaboring the point, but you will be happy, I'm telling you. We have a crown, whatever your crown looks like, if you're not happy, you're not going to happen, because, I mean, the people are gonna be there are gonna be happy. Okay, so Kathy said that according to her memory, and I think she's correct, we have a shelf in our homes where we place our crowns. Casi recuerda, y yo creo que está en lo correcto, de que vamos a tener en nuestras casas un armario, un lugar para colocar nuestras coronas. And she said, unless I'm happy with my crown, I can't get to heaven. Y ella dice que a menos que no esté contento con mi corona, no puedo ir al cielo. Okay, so I'm not going to fight that. Así que no voy a luchar con eso. So this is our view of equality. Entonces esta es nuestra perspectiva, nuestra imagen sobre la igualdad. The 144,000, Los 144.000, no one mentioned that only they can enter the temple. nadie ha mencionado que solamente ellos pueden ingresar al templo. They seem to be treated special. Parecen ser tratados en forma especial. And I think the group here believes that all those millions of others won't be jealous or envious. Y parece que el grupo piensa que todos esos millones de personas adicionales no van a estar celosos o envidiosos. Which I find it hard to believe, to be frank. Lo que yo encuentro difícil de creer, si soy sincero. Kathy, Kathy, I think that's your human mind, and the same one I'm going to take to heaven with me. but you've got, where's the divinity part? You've got to have the divinity and not just humanity mixed with that. Okay, so I'm talking about jealousy and envy. entonces yo estoy hablando acerca de celos y envidia. And Kathy said, these are human emotions. I've got to have more divinity in me. Y Kathy dice que estas son emociones humanas y ahora voy a tener más divinidad en mí. And that's probably been my problem for a few decades. Y este es mi problema por las últimas décadas. That's okay. That's okay. Go ahead. Not wanting what somebody else had. Happy to pay versus that I can't see. Okay, so everybody says I'm too nice to be envious. Todo el mundo dice que soy demasiado bueno para ser envidioso. You don't have to. They don't want to translate that. I've never heard that before. They're not going to translate Penny. So, okay, this is a great test. You have to translate her. Esta es la gran prueba. Debes David decirla. was an earthly king, and yet his idea was that he would be satisfied with being a doorkeeper in God's kingdom. Okay, so I've got a Bible verse that talks about David being happy with the lowest position in
the sanctuary service. Hay un versículo que habla acerca de David siendo como, siendo feliz con la posición más baja de servicio en el santuario. So I just want to put these thoughts together. Vamos a poner estos pensamientos juntos, vamos a unificar estos pensamientos. Okay, separate to our emotional response, Separado de nuestra respuesta emocional, separate to our emotional response to the concept of equality, separado de nuestra respuesta emocional al concepto de igualdad, it seems to me me parece a mí that based upon just these few points, and there are a fair few more, me parece a mí que basados en estos puntos, y creo que hay algunos más, that we're not all as equal as we might think. no somos todos tan iguales como lo podríamos pensar. Or as they say about communism, O como se dice sobre el comunismo, there are some more equal than others. hay algunos más iguales que otros. You get the irony of that statement. Si comprenden la ironía de esta afirmación. So I don't want to explore it now more, but I want us to really think about what we envisage equality to look like. No quiero explorarlo más ahora, pero quisiera que envisionemos cómo es que se ve la igualdad. Because here, Porque aquí, did you say something? No. Because here, this ¿Por is a qué? shadow. This test of sexism or equality is a shadow of what this experience will be. porque aquí, esta prueba de sexismo es una sombra de lo que esta experiencia será. And I'm not really worried too much about that, but that was just the introductory thought to make us think about what this test is about. Y no me preocupa tanto esto, pero era un pensamiento introductorio para llevarnos a pensar qué es lo que esto involucra. So let's flip back to the beginning. Así que volvamos al principio. What did equality look like there? ¿Cómo se veía la igualdad allí, en el inicio? We're on the new earth. Estamos en una nueva tierra. Humanity hasn't fallen yet. That would be here. La humanidad no ha caído todavía. Eso sería por aquí, Just before number one. justo antes del número 1. So we're in this history just before that. Así que estamos en esta historia, justo antes de eso. What does equality look like? ¿Cómo es que se ve la igualdad? ¿Cómo luce? Oh, We know that Lucifer was the highest angel. However, that translates, and when Jesus revealed, or when the God had revealed the equality that Jesus had with the Godhead, Lucifer wasn't happy with that. okay. So Bob's taken us back into heaven Bob está tomando y llevándolo de regreso al cielo, before the creation of humanity. antes de la creación de la humanidad. But I think we established yesterday this was the new earth experience. Pero creo que ayer establecimos que esta era la experiencia de la Tierra Nueva. Did anybody have any comments on that? ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? I was just gonna say, Go ahead. he would not have been made to feel less than Adam. So Linda said Eve was not made to feel lower than Adam. Linda dice que Eva no fue hecha para sentirse inferior a Adán. By whom? ¿Por quién? So Adam wouldn't make Eve feel lesser than him. Adán no iba a hacer que Eva se sintiera inferior que él. Any other thoughts? ¿Algún otro pensamiento? ¿Otra idea? Okay. That they shared responsibility. So Alyssa said that they shared responsibilities. Alisa dice que ellos compartían responsabilidades Equally, en forma igual.
suspicion that it wasn't. Okay, because- so Alyssa says they shared responsibility, but not equally. Alisa dice que ellos compartían responsabilidades, pero no en forma igual. You say more? No? Entonces, si quiere decir algo Carol? más, y dice que no. So Carol said that she was Adam's counterpart. Esta otra persona dice que Eva era la contraparte de Adán. So we've got counterpart, Entonces tenemos contraparte. and I think someone said that over here, equal to God, counterpart. Y creo que alguien lo dijo aquí atrás también, que iguales a Dios, contraparte. And then Alyssa says that they're not equal responsibilities. I think you said something along those lines. Y Alisa dijo algo relacionado con no compartir las mismas responsabilidades. Anyone else? Oh, Kathy? I just think of the first book of the 5 steps series and prophets and patriarchs and prophets. I mean, how it starts out with the garden and they're just working together, building their garden home, you know, with the forward to everything. And just as I think it is, they had true equality and they went around and did the duties that God assigned them to do in taking care of the earth. So Kathy says that she goes back to read Patriarchs and Prophets, Kathy dice que ella vuelve a leer Patriarcas y Profetas and they're working together in the garden, y ellos están trabajando juntos en el jardín, sharing the work. compartiendo el trabajo. Anything else? ¿Alguien más? Any other comments? ¿Algún otro comentario? Go ahead. So I'll elaborate a little bit more on why I don't think they're equal responsibilities. Just give us some examples. So Adam was given the job of naming. Yeah. So So Alyssa says that Adam was given the job of naming the animals and Eve wasn't. Alisa dice que se le dio a Adán la responsabilidad de, de darle nombre a los animales y a Eva no. So that's one example that she's given. Entonces ese es un ejemplo que ella está dando. Anything else? she wanders off, so leads me to think that there's division somehow. Division isn't about equality. Division is rebellion. So she spoke about Eve leaving and there's a division. And I said that division is not to do with equality, it's about rebellion. Alisa habla acerca de que Eva se aleja, se separa, y yo hablé de que esa división no es por responsabilidades, sino que es rebelión. Go ahead. Yes, it was, like, why would she leave? He might have said something to her, or like, there could have been a breakdown in that equality to make her do that. Okay, so now we're presuming things. I don't want to go down there. Dice que estaban presumiendo cosas que no quisiera ir por ese lado. Oh, My understanding is when God created all the animals on this earth and Adam named them, it was only after Adam named them and recognized that he didn't have a counterpart, like he saw the male and female of everything else, that then God made Eve. So Eve wasn't even present when Adam did that. I don't know how there would be a. so one example that was given about inequality Entonces, un ejemplo que fue dado sobre was regarding desigualdad the naming of the animals. fue el dar nombre a los animales. But it's been pointed out that the naming of the animals was done before Eve was created. Pero se ha señalado que el dar nombre a los animales, esa orden, esa dirección fue dada antes de que Eva fuera Okay, creada. so they're in the garden Entonces, están en el jardín and there's a big boulder or a big rock to move. Entonces, están en el jardín y hay una gran roca para mover. Who would be the one to move it?
¿quién sería el encargado de moverla? Angels. Some said angels. So someone said angels, Dicen- but I think they made that one up. Alguien dice ángeles, pero creo que lo han inventado. Also, Alyssa gave the wrong answer, saying they work together. Alisa dio la respuesta equivocada diciendo que trabajan juntos. And Kathy said there were no boulders. Que así dice que no habría rocas, no habría esas cosas. So I could have come up with a different example. The point I wanted to make was El punto que quería hacer, podría haber venido con diferentes ejemplos, who was stronger? es quién era más fuerte. So the congregation here doesn't know who was stronger. La congregación aquí no sabe quién sería más fuerte. I would direct them to the book that Kathy mentioned, Patriarchs and Prophets, and it tells you. Yo los dirigiría al libro de Patriarcas y Profetas, que es el que mencionó Kathy, y ese libro les dice. So there's a pear on a high up branch, Entonces, si hay una fruta, una pera en una rama and muy unless she's alta, going to get on his shoulders, who's the one that's going to be able to reach that? y ¿quién sería el que está más capacitado para alcanzarla? Adam. Adán sería. You just go to the same book and it tells you. Podrías ir al mismo libro y te lo dice. So physically they're not equal, Entonces, físicamente no son iguales. and that's built into the engineering of human beings. Y eso se encuentra construido, se encuentra dentro de la ingeniería de And lo que son besides los seres some humanos. variation, it's pretty much retained over the last 6,000 years. Y a pesar de algunas variaciones, se ha retenido bastante de eso en los últimos 6.000 años. Any thoughts on that? ¿Algún pensamiento al respecto de esto? Alyssa? Alisa. We're getting into 1 Corinthians 13. Everybody has different parts. They've all got the same parts. The different skills, the different. Oh, talents. so now Alyssa's saying people have got different skills. Alisa dice que las personas tienen diferentes habilidades, Different talents. diferentes talentos. It doesn't make us less equal. Alyssa says it doesn't make us less equal. Y Alisa dice que esto no nos hace menos iguales. So you don't see something built into the system that women are physically weaker, shorter than men. You don't see that as inequality. Entonces, pregunta si no ve esto con esta diferencia de que las mujeres son físicamente más bajas o capaz más débiles, que los hombres no lo ven esto como desigualdad. Tell me the word that you used to describe that, or the concept. If not, you don't use equality. What concept is that? Difference. You can be equal but different. One second, Ron. You can be. One second. I'm just asking Alyssa. Differentiation, different, there's variation. No, that's not variation. God engineered that. That's not variation. That's not 6 generations down and there's some variation. So she said, Alyssa said this is variation, and I'm suggesting that it's not. Alisa dice que esto es una variación y yo estoy sugiriendo que no lo es. Because if God created 2 beings the same height, the same weight, the same Pues- size, Porque si yo creo a dos personas, a dos sujetos con la misma altura, con el mismo peso, el mismo tamaño, 5 generations down, there'd be differences 5 o 6 generaciones más adelante sí habrían diferencias because of environmental impact. por el impacto ambiental, el impacto de su ambiente. But it starts off different. Pero ya comienza en forma diferente. Ron, Well, 2 people can be equal but different. I mean, treating somebody equally doesn't mean that they can do everything that you can or that you can do everything they can. so Ron said that because they were created
different sizes, it doesn't mean they're not equal. Donde dice que si bien fueron creados con diferentes tamaños, no quiere decir que no hayan sido creados iguales. So, Rod, why were they created different sizes? Entonces, ¿por qué fueron creados de diferentes tamaños? So Ron says he doesn't know, Ron dice que él no lo sabe. and I think none of us know, Y creo que ninguno de nosotros lo sabe. but I think it's important for us to try to understand the mind of God. Pero creo que es importante para todos nosotros tratar de comprender la mente de Dios. Because if you were creating something, Porque si tú estuvieras creando algo, I'm guessing with your current understanding of what we'll just call that equality is, creería que con el conocimiento actual que tú tienes de lo que vamos a llamar igualdad, as Linda said yesterday, como Linda dijo el día de ayer, you'd create a socialistic structure, Dios creó una estructura socialística también, which is code word for they would be the same. que es una palabra clave para decir que ellos iban a ser iguales. That you would envisage in your mind, Tú habías envisionado en tu mente if you make someone bigger and stronger than the other person, que si haces a alguien más fuerte, más grande y fuerte que la otra persona, and you give them free mind and y les das free will, una mentalidad y una voluntad libres, what's going to happen? ¿qué es lo que va a suceder? Bob says we've seen it before. So you Bob already dice- know what's going to happen. Bob dice, lo hemos visto antes, así que sabemos qué es lo que va a suceder. The bigger person will overpower and control the smaller one. La persona más grande va a sobreponerse sobre la otra por su poder y se va a So imponer that's the sobre la otra. danger. Entonces ese es el peligro. But the question is, why is God doing this from the very beginning? There must be a reason. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que está haciendo Dios esto desde el principio? Tiene que haber alguna razón. Sarah, you had a point earlier on, sorry. Sara, tenías un punto antes, lo siento. So Sarah's speaking about, as an introductory thought, that Eve is created from Adam's rib. Sara está sacando un pensamiento introductorio que es que Eva es creada de una costilla de Adán. Yeah, so that shows that really the equality we imagine isn't the way God looked at it. Okay, so without defining it, Sarah has said, Entonces, sin definirlo, Sara ha dicho, the way we look at equality isn't the same way that God looks at equality. que la forma en que nosotros vemos la igualdad no es la misma manera en que Dios ve la igualdad. I don't know if this is her point, No sé si este es su punto, but I just want to add this additional thought on. pero quiero agregar este pensamiento adicional. We've already said that God's going to make them different sizes. Antes de que dijéramos que Dios iba a crearlos de diferentes tamaños, So physically, they're not equal. es decir, que físicamente no son iguales, And then the way God creates them is different. y luego la forma en que Dios los crea es diferente. And we can put a positive spin on that Podríamos darle un giro positivo a esto, as Paul tries to do. como Pablo intenta hacer, But again, if you were in the design business pero de vuelta, si tú estuvieras en el negocio del diseño and you were trying to create a perfect world, y estuvieras tratando de crear un mundo perfecto, would you take the second person and create them from body part of the first? ¿tomarías a la segunda persona y la crearías desde una parte del cuerpo de la primera? I don't think you would do that. Yo no creo que tú irías a hacer eso. We don't even understand equality, but we understand that much. Nosotros ni siquiera comprendemos la igualdad, pero
si comprendemos, Because comprendemos it's, eso. it's inherently wrong and it's going to lead to problems. Porque está inherentemente mal y va a llevar a problemas. So on two counts so far, Entonces, en dos aspectos hasta ahora, we've seen that there is some inequality. hemos visto de que hay algún tipo de desigualdad. Now, I'm not arguing that you can make it all look good and say there are differences. Entonces, yo no estoy discutiendo con que puedan decir que está todo bien y decir, o de que todo luce bien y que van a haber diferencias. But I want us to understand how we view the equality message, what it means to you. Pero quiero que podamos comprender el mensaje de igualdad y qué es lo que significa para ti. When you go from the beginning to the test to the end. Cuando vas desde el comienzo hacia la prueba y hacia el final. Back in the day, we're on Atrás, this en aquel bottom tiempo, line, not the top one. cuando estábamos en esta línea de aquí abajo, no la de arriba, I call this 144, and that would be Miller. voy a llamar a la de abajo 144 y a la de arriba voy a decirle Miller. Somewhere in this history from 2001 to the Sunday Law, En algún punto en esta historia, desde 2001 a la ley dominical, we had a very simplistic idea of what the Sunday Law test was going to be. teníamos una idea muy simplista de lo que la ley dominical iba a ser. We had no political or societal concept or model to see what is coming. No teníamos un modelo, un concepto, un contexto social de cómo de lo que se iba a venir. And all you have are a few words of inspiration to build your whole life around. Y todo lo que tenías era unas porciones de inspiración para construir tu vida alrededor de ella. And I don't think there's any way of getting around that. That's part of the experience we need to go through. Y no creo que haya una forma de rodear esto. Creo que es una experiencia por la que debemos ir, So por la que debemos pasar. I said we're in this history in the early rain, Yo dije que donde por aquí en esta historia de la and lluvia without temprana, trying to mess this line up, no estamos queriendo arruinar esta what línea. would number one be using that terminology? ¿Qué sería el número 1 en esa terminología? No, using this terminology here, what would this waymark be? Usando esta terminología aquí, ¿qué hito sería este? Bob says Sunday Law. Bob dice la ley dominical. Anyone else? ¿Alguien más? That means we agree or disagree. Okay. ¿Significa que estamos de acuerdo o en desacuerdo? Alyssa says no. Alisa dice que no. If the other three is Sunday law probation. But maybe that's. Okay. So I'm going to put Sunday Law here. Ok, entonces voy a poner la ley dominical aquí. This is the great test. Esta es la gran prueba. So we're here. Entonces, estamos And aquí back in the day, we were here. y en aquel día estábamos aquí. Now, I don't want to create waymarks in here, Entonces, no quiero crear hitos aquí, but there's a consciousness in the movement that we're in the agitation of the Sunday Law. pero hay una conciencia en el movimiento de que estamos en la agitación previa a la ley dominical. Could someone find the Spirit Prophecy quote for that? ¿Puede I'm alguien sure it's in the Great Controversy. encontrar la cita al respecto? Creo que se encuentra en el conflicto de los siglos. So we're just looking up the agitation of the Sunday Law. That's not the phrase that you need to look up. It's not quite said in that way. Entonces,
Estamos buscando justamente la agitación para la ley dominical, pero no se dice exactamente de Because esa manera. when we used to talk about it on this line at the top, Porque cuando solíamos hablar de esta línea aquí arriba, we weren't in the agitation. en este punto no estábamos en la agitación. How do I know we weren't in the agitation? ¿Cómo es que sé que no estábamos en la agitación? How did I know, or how am I saying that when we spoke about the forthcoming Sunday law here, the time of the end magazine, however you want to conceptualize it, ¿Cómo es que sé que cuando estábamos aquí en esta parte de la línea, no estábamos en la agitación de la ley dominical o como quieras conceptualizarlo? because that was pre-agitation. Porque eso era previo a la agitación. Reference? ¿La referencia? Oh, we can't find it yet. Aún no la hemos podido encontrar. The question enforced in the Sunday laws of the Bible education that so long ago. Yes, agitation, that's it. It's great controversy. Yeah, 605. Yeah. So agitation Entonces la agitación is great controversy. 605 está en inglés, paragraph. 605 paragraph 3. está en el GC 65 párrafo 3. Ya digo en español. El CS Now I know how it's 591.3. written. It kind of infers that we're doing the agitating. Entonces, por la forma que está escrito, pareciera inferir que nosotros estamos haciendo la agitación. And I'm not discussing who's doing the agitating in No real estoy- life. No estoy aquí para discutir quién está haciendo la agitación verdaderamente en la vida real. I'm going to paraphrase, but in the statement it says Voy a parafrasear, pero en la afirmación dice something like the soon coming. algo de que lo que está por venir. With the inference that thinks that something can be seen. Está infiriendo de que hay algo que puede ser visto. So someone is going to the politics Entonces, alguien está yendo a lo político and they're saying we can see y dicen, podemos ver what has been predicted. qué es lo que ha sido predecido. So there may ha sido be different predecido. people who are doing the seeing and doing the predicting, but that's not what the point I want to make. Puede haber distintas personas que sean las que están viendo y las que están prediciendo, pero ese no es el punto que esté queriendo hacer. Before the Sunday law, Antes de la ley dominical, in society, en la sociedad, you have to see evidence of what you were already preaching about. tienes que ver evidencia de lo que ya estás predicando. El tema de lo que ya estás predicando. And when we spoke on this line, the 144,000 line here, Y cuando hablamos de esta línea, de la línea de 144.000, aquí, how much evidence did we have of the soon coming Sunday law? ¿cuánta evidencia estamos teniendo de la ley dominical que está por venir? Zero. Cero. None. Ninguna. It was all based upon what we read in inspiration. Está toda basada en lo que hemos leído en la inspiración. So now we're on this line. Entonces ahora estamos en esta línea. We've predicted based upon Alpha and Omega, or Eden to Eden, Hemos predicho, en base a nuestro alfa y omega, nuestro Edén a Edén, that the great test is gender, sexism, and equality. que nuestra gran prueba es el género, el sexismo, la igualdad. And we've moved along the line sufficiently Y nos hemos movido a lo largo de la línea de manera suficiente that we're now confident that we can see this test in society being developed. de manera que tengamos la confianza para ver
esta prueba en la sociedad siendo desarrollándose. And I'm arguing that we're in the agitation. Y yo voy a argumentar y decir que estamos en la agitación. And in this class, we're not discussing what that waymark was Y en esta or clase is. no estamos discutiendo qué es lo que ese hito era o es. That if it's past or we're just in it. Si fue el pasado o si ya estamos en él. So the reason why this is important Entonces, la razón por la que esto es importante is I want to now use es personalist political. I Y want to quisiera que- use personalist political differently. quisiera que ahora utilicemos lo personal es político en forma diferente. I just want us to take the concept of a personal experience and the societal experience. Quiero que podamos tomar el concepto de una experiencia personal y una experiencia social o societaria. So don't get confused about that. Entonces, no se vean confundidos por esto. Politics is politicians, Político es los políticos. and what's the job of a politician? ¿Y cuál es el trabajo de un político? No, the job is not to get re-elected. Represent the people, Representar al pueblo o a las personas, to govern the people, gobernar a las personas o al pueblo, to guide and govern the people, guiar y gobernar al pueblo, to make laws. hacer leyes. Right here. Law. Okay, so we're, Aquí justamente, ley. so we're expecting a law here. Así que estamos esperando una ley aquí. Don't get tripped up by that, No se vean engañados por eso, because I think there's more to learn about that issue. porque creo que hay mucho más para aprender sobre este asunto. So as we look to the political arena, we're expecting a law. Entonces, mientras miramos el aspecto de la arena política, estamos esperando una ley Or laws, o varias leyes, or the way the government governs. o la forma en que un gobierno gobierna. It's Ejerce su gobierno. ethos, Es su ethos, which is normally connected to laws. que normalmente está conectado con leyes. And then there's your personal experience. Y luego está tu experiencia personal. So it may be Entonces, podría ser that the societal test que la prueba de la sociedad may well be different to your personal experience. pueda ser diferente a la de tu experiencia personal. So I just want to point that out. Entonces, quisiera resaltar eso. But because we're in the agitation, Pero debido a que estamos en la agitación, we're all having a personal experience, whether you're a man or a woman, todos estamos teniendo una experiencia personal, tanto seas un hombre como si sos una mujer, single or married, soltero o casado, parent or child. padre o hijo. We can see what's happening in the world. Podemos ver lo que está sucediendo en el mundo. So we should already have a pretty good idea of what this law is going to be about. Por tanto, deberíamos estar teniendo una buena idea de la temática de qué va a estar tratando esta ley. We'll put Sunday laws. Vamos a poner leyes dominicales. I think we should already have a good idea of what they're about. Creo que todos deberíamos tener una buena idea del tema del que está tratando. If that's the case, Si ese es el caso, when it comes to your personal lives, cuando se va hacia tu vida personal, these laws may not impact you directly. estas leyes puede que no te impacten en forma directa. And that's something that, if true, Y is eso, es, not a phenomena that we used to understand in this model of a Sunday law. y esto es algo que, si es cierto,
no es algo que solíamos entender en este modelo de ley dominical. Because in that Sunday law model, that test touches everybody, man, woman, and child. Porque en ese modelo de ley dominical, esa prueba impactaba a todos, hombres, mujeres, niños, niñas, In a really personal and literal sense. en una forma muy literal y muy específica. And in the agitation Y en la agitación that we're experiencing now, que estamos experimentando ahora, we don't have time to discuss what the agitation, like a definition, a working definition of what that means. no tenemos tiempo para definir lo que agitación quiere decir. So I might be wrong, but I'm proposing that the agitation looks the same as Sunday law. Por lo que podría estar equivocado, pero quisiera decir que la agitación se dé de la misma manera que una ley dominical. So if we were to go around the room in our small group, Por lo que si fuéramos a ir alrededor de la habitación en nuestro pequeño now to grupo, ask the political landscape, the issues that are confronting society, vamos a encontrar que los asuntos que confrontan a la sociedad, asuntos políticos que confrontan a are la they sociedad, directly affecting you? están afectándote directamente. I think the vast majority of you you'd say no. Y la gran mayoría de ustedes que quizás dirán que no nos están afectando And this directamente. is a territory that we're unfamiliar with. Y este es un territorio con el que no estamos familiarizados. Because we're so used to this model, Porque estamos the demasiado familiarizados 144,000 old model. a este modelo antiguo de los 144.000. Either there's going to be something significantly different that will touch each of us personally, individually, Así que o esto es algo capaz insignificante que va a tocarnos a cada uno de nosotros en forma individual, which we have no visibility of at the moment, del cual no tenemos visibilidad ahora mismo, which means we're not in the agitation, por lo que quiere decir que no estamos en la agitación, which impacts our concept of raffia, panium, Ukraine, all of that comes into question then. lo que impacta todo nuestro concepto, nuestra comprensión sobre Rafia, Panion, lo que está sucediendo en Ucrania, todo nuestro concepto al respecto de estas cosas. But if it's all correct, Pero si está todo correcto, when we start looking we haven't listed what the agitation is. I understand we haven't done that. no hemos listado lo que la agitación es, entiendo que no lo hemos hecho, But if we did, pero si lo hiciéramos, and we had 3 points, say, y diría que tenemos 3 puntos, I'm sure there would be at least a good sized minority, if not the majority, in this room that would say that doesn't directly affect me. creo que habría al menos una minoría reconocible, y si no la gran mayoría, que digan que eso no me afecta en forma directa. And I think that's something that we need to understand and get to grips with. Pero creo que eso es algo que necesitamos comprender y comenzar a lidiar con ello. Bob, At some point, even if an individual isn't affected directly by it, ultimately, everyone's affected because everyone has to make a choice. so Bob says even if we're not directly affected, we all have to make a choice. Bob dice que incluso si no somos afectados en forma directa, todos tenemos que hacer una elección. And I think we should all agree with that. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso, o deberíamos estarlo. So that is true. Entonces, eso es cierto, But my point is that it's a different reality than the reality only a few years ago we believed that we were going to experience. And I think it's important for us to see that. pero mi punto es que esta es una realidad diferente a la que hace unos años suponíamos que íbamos a ver, y creo que es importante que todos lo veamos.
reproductive rights affects all of us. Los derechos reproductivos nos afectan a todos, But it doesn't affect us all personally, pero no nos afectan a todos personalmente. not in the same way as a universal Sunday law. No de la misma manera que una ley dominical universal. So there's a personal element that we all have to get our lives in order O with, sea, hay un elemento personal con el cual todos nosotros tenemos que poner nuestras vidas personales en orden. the movement has to get its house in order with respect to sexism and equality. El movimiento tiene que poner su casa en orden con respecto al sexismo y a la igualdad. And I think those concepts are important when we start asking what equality looks like at the very beginning. Y creo que ese concepto es importante revisarlo cuando vamos a ver cómo lucía la igualdad al comienzo. Because our personal experience of equality may not be the same experience that we have when it comes to the Sunday law equality issue. Porque nuestra experiencia personal con respecto a la igualdad puede no ser la misma que cuando vamos al asunto de la ley dominical. Okay, we've run out of time to get any further. Ok, nos hemos quedado sin tiempo para avanzar más en In el closing, asunto. I just want to make the following observation. Para cerrar, quisiera hacer la siguiente observación. It's a comment that Bob made earlier. Es un comentario que Bob hizo más temprano. So it's in the history before Eden in heaven. Que es en la historia antes del Edén, en el cielo. So in heaven, Entonces, en el cielo, if you were an observer, si tú eras un observador, I think if you looked at those two, we'll call them people, yo creo que si tú vieras a esas dos, digamos, personas, llamémoslas personas, we'll call him Jesus and Lucifer. vamos a llamarlos Jesús y Lucifer, If you looked at them, si tú los mirabas, how they're treated, cómo ellos how they behave, se comportaban, cómo ellos trataban a los demás, the work they do and the responsibilities they have, el trabajo que hacían y las responsabilidades que tenían, I think you could be forgiven for believing that they are equal. yo creo que podías ser perdonado por pensar de que ellos eran iguales. There's no evidence that Jesus is the superior of Lucifer. No hay evidencia de que de que Jesús era el superior a Lucifer. It's hidden. Está escondido. So when we consider how the great controversy begins, Entonces, cuando consideramos cómo comienza el conflicto de los siglos, o la gran controversia, I agree with Bob, but I have a slightly different perspective of it. yo estoy de acuerdo con Bob, pero tengo una perspectiva ligeramente diferente. It does begin with the subject of equality. Sí comienza con un asunto de igualdad. And the one that is being harmed or hurt Y el que está siendo dañado o lastimado, the one that is experienced injustice, aquel que está experimentando injusticia, Bob doesn't like the word me to use injustice because he knows I'm attacking God, I'm guessing. a él no le gusta la palabra injusticia porque creo que piensa que estoy atacando a Dios. We only need to open a few books and I could show you story after story of God's injustice. Solo necesitamos abrir algunos libros para mostrarte historia tras historia de la injusticia de Dios. From a human perspective, Desde una perspectiva humana. but it begins with inequality here, Pero comienza con desigualdad aquí. and the person who is being hurt is Lucifer, Y la persona que está siendo herida, lastimada, es Lucifer. because
he says, Jesus and I are equals. Everybody knows that, and I'm not being treated equally. Porque él dice, Jesús y yo somos iguales, todo el mundo lo sabe, y yo no estoy siendo tratado en forma igual. I'm not being treated fairly by God. No estoy siendo tratado en forma justa por Dios. And the reason why some of us have problems with looking at that story from that perspective is because we think we have a clearer view of things. Y creo que la razón por la que nosotros tenemos problemas de ver esa historia de esa manera es porque queremos tener una perspectiva más clara de las cosas. But yesterday, we spoke about empathy. Pero ayer hablamos de la empatía. And I wonder why we don't have empathy for Lucifer Y me pregunto por qué no tenemos empatía por Lucifer. and the experience that Lucifer had to go through. Y la experiencia por la que Lucifer tuvo que ir. Por la que tuvo que atravesar él. And the pain that Lucifer had to experience. Y el dolor que Lucifer tuvo que experimentar. Because we just passed it off as a test, the great test. Que nosotros tenemos que pasar aquí por una prueba, la Because if gran it's the prueba. great test, it must have been Lucifer's great test. Porque si esta es una gran prueba para nosotros, tiene que haber sido también una gran prueba para Lucifer. But it's all flipped on its head now. Pero está todo Because colocado the en su great cabeza ahora. test isn't about equality, Porque la gran prueba no se trata solo sobre igualdad, it's about recognizing his inequality. se trata acerca de reconocer su desigualdad. So I just wanted to make that point. Pero quería hacer este punto. We talk about equality in parabolic terms, Hablamos de igualdad en términos parabólicos. and what is stressing this movement, what is causing stress to it, Y lo que está estresando este movimiento is transitioning from a theory or an idea, a parable, to reality. es transicionar de una idea, una teoría, una parábola, a la realidad. Because every time I bring up reality, Porque cada vez que traigo la realidad, the size, the rib, el tamaño, la costilla, people want to stay in the parable and excuse it. las personas quieren quedarse en la parábola y excusarlo. And that's fine in the parabolic world, Y eso está bien en un mundo parabólico. where we all claim to be radical feminists here at the agitation. Estaría bien que seamos feministas radicales aquí en la agitación. But the movement doesn't even know what the kingdom of radical feminism looks like. Pero el movimiento no sabe ni siquiera cómo se ve el reino del movimiento del feminismo We're radical. not settled on how that operates. No estamos seguros con cómo opera. And if we say this is the kingdom of radical feminism, Y si decimos que este es el reino del feminismo radical, which is the same setup that you would have had before the creation of the earth, que es el mismo establecimiento que tendríamos antes de la formación de la Tierra, one thing you know, una cosa que sabes that the subject of equality is not settled. es que el asunto de la igualdad no se ha asentado, no se ha cerrado todavía. It's not settled at the beginning. Eh, It's not settled at the beginning. no se ha cerrado al principio, And therefore, it shouldn't be a surprise that we have no idea what radical feminism even looks like politically. por tanto, no debería ser una sorpresa que no comprendamos cómo se ve el feminismo radical políticamente. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, we Querido thank you Señor, te damos gracias that you continue to teach us que continúas enseñándonos as we discuss the line of Eden to Eden,
Mientras discutimos la línea de Edén a Edén, we discuss what the personal and political means to each of us, discutimos también qué significa que lo personal sea político para cada uno de nosotros, as we meditate upon the importance of coming together as a body, mientras meditamos en la importancia de unirnos como grupo, como cuerpo. not only the importance, but the necessity. No solo la importancia, pero también la necesidad. Help us to have a clearer understanding Ayúdanos a tener una comprensión más of what clara it means on this planet, de lo que significa en este planeta, in this world of sin, en este mundo de pecado, to be radical feminists, el ser feministas radicales, to understand what equality is in our personal lives, entender lo que la igualdad quiere decir en nuestras vidas personales and to begin to understand what the political test or tests will be. y comenzar a comprender lo que la prueba política es o va a ser And how important it is y cuán importante es that we need to have sympathy and particularly have empathy for those around us. que tengamos simpatía, pero particularmente empatía por aquellos que están a nuestro alrededor. Because we may not enter into the same experience as them, literally, Porque puede que no entremos en la misma experiencia que ellos en forma literal, but you are teaching us that it's necessary to enter into that experience emotionally. pero nos estás enseñando que es necesario que entremos en la misma experiencia emocionalmente. We thank you for this camp meeting, Te damos gracias por este campestre, for the time we've had together. por el tiempo que hemos podido compartir juntos. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.